नमस्कार सांग माने ये फोटोटी हूँ आमर सबस्टेशन सम्मुखें पड़ी गोटे बर गचर सांग माने आमर जो 18 बांकी फ्लाईओवर ब्रिज होची सेठारे जो रोड कनेक्शन करा जाउची रोड टी प्रसारित करा जाउची से रास्ता काम पई ए बर गछटी को उपाड़ी दिया जाइछि। मोर कहवा कथा होची सांग माने आम मानकर प्रगति हवा निश्चिंत आवश्यक रही। रास्ता हवा दरकार निश्चिंत भाव में देशर प्रगति पई रास्ता बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे किंतु ता सहित परिवेश प्रति ध्यान देवा निहाती आवश्यक रही। ये जो बर गछटी पड़ी ये सुखी 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 धीरे धीरे मरुची। ये बर गछ को देखी मोर पपी भाई कथा बहुत मन पड़गला। ये व्यस्तबहुल दुनिया भितर लोक मान पाखरे परिवार पई मध्य समय टिके न थाए। एठी परिवेश कथा पचारुछि किए ये वृक्ष मान कथा पचारुछि किए। पपी भाई एमती जने नियारा मनुष्यटे थिले जे कि परिवेश को बहुत भल पाउथिले। सेथिपाई तो से वृक्ष मान सहित बंधुता करथिले। पपी भाई सहित बिताइथिबा किछि मुहूर्त तांको सहित वृक्षरोपण कार्य योगदान देइथिबारु मु निजको बहुत धन्य मन करुछि। ये जो फोटोटी आमर 5 नंबर गेट सम्मुखर एठारे आमे बहुत बड़ बड़ बर गछ एवं ओस्त गछ को जोटा कि 5 नंबर जेठी तैयारी समय रे उपाड़ी दिया जाइथिला ताको आनी एठारे लगेइ थिबार फोटोर मुहूर्त देखंतु। हाइड्रा एवं ट्रॉलर माध्यम रे केते बड़ बर गछ को उठेई निया जाउछि। दुईटी हाइड्रा लागि जंती गोटे ट्रॉलर एवं मो साथी रे मध्य थिली जेसीबी नहीं ए गछ को जते बळे 5 नंबर जेठी काम समय रे ए जगह को जो गछ थिला सब बड़ बड़ गछ ताको सब उपाड़ दिया जाइथिला। ता मध्यरु आमे देखिलु जे एते बड़ गछ बढ़िया पाई निश्चिंत भाव में 20 ରୁ 25 वर्ष समय लागिवो। याकू जदि उपाड़ी दिया जाए निश्चिंत भाव में परिवेशर बहुत गुड़े क्षति घटिवो। सेथिपाई पपी भाई निर्देश क्रमे हाइड्रा ट्रॉलर जेसीबी सब मगा जाई केमिति गछ को उठा जाउछि। देखंतु केते बड़ गछ ए गछ तुलन रे सेठारे पड़िथिबा जो गछ किछि भी नुहे जहाँ पाई देखंतु एठी दुईटी हाइड्रा लगी गछ को उठा जाउछि। एठी मु गात खोलिथिली गछ को एठारे लगेबा पाई गछ लगे सारिया परे तार फोटो गछ अधारे रहिथिला से समय फोटोटी हाइड्रा बंधाबंदी करने समय टोचन बंधाबंदी करने समय फोटोटी रही गछटी अणे ही रही देखि नियंतु। ये जो गछटी ट्रेन लाइन जीवा बाटर बोधे रही एक उठे नहीं रोपण करा जाइथिला सेही समुद्र कूल पाखरे। मोर जेसीबी चलैया कैरियर भितर आज पर्यंत मुझे जिते भी काम कर ना कहीं किंतु ये काम रे जो खुशी मिली जो आनंद मिली जो आत्मसंतोष मिली आज पर्यंत जिते काम करथिले से भली आत्मसंतोष क्यों जगह पाई ना। हाँ अवश्य अन्य जगह मानकरे टंका रोजगार कर पारे किंतु ए काम कला बेले जो खुशी जो आत्मसंतोष सत कौच सांग माने
ସେଭଳି ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇନି। ଯାହା ହଉ ପପି ଭାଇ ମୋତେ ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପପି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ ପାଣି ଗଛ ପାଖରେ ଦେବି। ଏ ପାଣି ପୁରା ବିସଲେରୀ ପାଣି, ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ୟାକୁ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଥିଲୁ। ସେଦିନ କାମକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଏମିତି କାମ ମୋତେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଗଛ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଛ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ଗଛ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବନି। ଏ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ସତରେ ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଡ଼ର ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଡ଼ରଙ୍କୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସତରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ଲିଡ଼ର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପପି ଭାଇଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ? ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁଟିଏ ସାଜିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏ ଗଛର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ, ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ସତରେ ପପି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ। ଇଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥାଏ। ସେ ରଥ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି 17-18ଟି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଅନବରତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଏ ପରିବେଶକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପପି ଭାଇ, ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବେ। ମିସ୍ ୟୁ ପପି ଭାଇ, ମିସ୍ ୟୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।